अस्सलाम अलैकुम। लो जी, एक और भगोड़ा फाड़िया गया है। 9 मई ਦੇ ਭਗੋੜੇ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਗੋੜਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਹੈ ਅਲੀਮ ਆਦਿਲ ਸ਼ੇਖ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਘੁਸ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, 3 ਘੰਟੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਾ। ਬਾਹਰ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ कहा जी निकल सही, तेरा एक इंतज़ाम करने आ। जैसे फवाद चौधरी सारा दिन अदालत में बैठा रहा, रात 12 बजे तक। अदालत सुप्रीम कोर्ट ने धक्के दिए थे कि बाहर निकलो भाई। ये दलेर इतने हैं, बातें तो ऐसे करते हैं ना 100 मन की, और ये छटाक छटाक के भी बंदे नहीं हैं बहादरी में। तो उसको जनाब पकड़ लिया है और वो कहता है जी कि मैं अपना मामला अल्लाह ताला पे छोड़ता हूँ। इतने दिनों से मफरूर था, जैसे मुराद सईद मफरूर है। मुराद सईद मफरूर है ना, तो ये हमाद अज़हर मफरूर है। शीदा टल्ली ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਮੇਰਾ ਸਸੁਰਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਸੁਰਾਲ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਚੂਰੀ ਖਾਣ ਜਾ नहीं ਰਿਹਾ। अच्छा जी, इमरान खान का मैसेज आया है कि बाहर भी जेल है, अंदर भी जेल है, तो मैं इसी अटक जेल में बैठना पसंद करूँगा। ये उनके वकील का बयान है। उसका तो और होता है, वकील आके बढ़ चढ़ के बयान करते हैं। उसका तो मामला अंदर वो रो रहा है ना, मुझे ये क्लास दी जाए, बी दी जाए, बटेरे दिए जाएं, मुर्गे चरगे दिए जाएं, और वो दिए जा रहे हैं, आपको पता ही है। और ताब बंदयाल साहब जो है मज़ीद आखिरी वार करना चाहते हैं जाने से पहले, और वो करना चाह रहे हैं कि जनाब अली मैं किसी तरीके से इमरान खान को बिल्कुल साफ़ पाक करके निकालूं, लेकिन अब उसके बस की बात नहीं है। अब आखिरी ओवर का गेम है, और ये समझ लें कि जी 50 रन चाहिए, आखिरी ओवर है, ठीक है। और अताब बंदयाल साहब बैटिंग कर रहे हैं, तो वो ठुस हो चुके हैं। 50 ओवर नहीं बन सकते, रन्स नहीं बन सकते ना, 50 रन्स नहीं बन सकते एक ओवर में, ठीक है। इसलिए अताब बंदयाल अपनी दिल में हसरतें लेके तो रिटायर हो रहे हैं और जा रहे हैं। और सुना ये है कि जनाब अली ये जो मिलिट्री कोर्ट है, इसमें अब इमरान खान का केस जाने वाला है, और इमरान खान को फिर मिलिट्री कोर्ट से हटा के कहीं मिलिट्री अदालत में केस चलेगा और उसको वहाँ से निकाल दिया जाएगा, ठीक है, अटक जेल से। तो ये हालात हैं, ये वाक़यात हैं। हाँ जी, ये तो मैं कर रहा था इमरान खान की बातें। अब आपको मैं बताता हूँ जनाब अली, आज इमरान खान को सैयद मंसूर अली शाह ने कहा है, चीफ जस्टिस को मुखातिब करके कहा है कि जी नैब का जो कानून है पार्लियामेंट ने जो पास किया है, पार्लियामेंट से तो इमरान खान भगोड़ा बना हुआ है जिसने इसको चैलेंज किया हुआ था। आप उसकी बात करते हैं। इस पे जनाब अताब बंदयाल को दिल को बड़ी तकलीफ़ हुई कि एक जस्टिस ने इमरान खान को भगोड़ा कह दिया। आय आय आय। ताब बंदयाल ने कहा नहीं 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 नहीं, ये केस बहुत ज़रूरी है और इसको मैंने करना है, लिहाजा भगोड़ा ना कहें उसको। बहुत माइंड किया उनने दिल में, उनके दिल में तो छुरियां चल गई ना। उन्होंने कहा कि ये मैं जज ना होता तो मैं इसको जनाब अंदर कर देता। बहरहाल भगोड़ा है, हकीकत है, उसके सारे साथी भगोड़े हैं, जैसे मैंने आपको बताया, शीदा टल्ली, मुराद सईद और ये सारे। अच्छा जी, ये तो हो गई दूसरी बातें। अब आए जी, आज निगरान काबीना का इजलास हुआ है जिसमें उन्होंने ये जो बात की है ना, आपको पता है इस वक्त पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में, हर शहर में, गांव में, देहात में, बड़े हर जगह जुलूस निकले हुए बिजली बिलों के ख़िलाफ़। मैंने रात को वीडियो बनाई थी कि मेरे बंद घर का आप भी मेरी वीडियो देख रहे हैं कि मैं इधर फिर रहा हूँ, तो मेरे बंद घर का एक दफ़ा बिल आया है 19,500 बंद घर, और उसके बाद मज़ीद अगले महीने आया है 11,290 रुपये का बंद घर। मुझे ये बताएं, ये गुंडागर्दी नहीं तो और क्या है बिजली के बिलों के हवाले से। लेकिन एक बात जो आज निगरान हुकूमत ने कही है ना, वो सर जी हार्ट टचिंग है, ये दिल को टच करने वाली है
کہتے ہیں بجلی کے بل ہم کم کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم IMF سے پوچھیں گے۔ او میرے خدایا، او میرے خدایا، اب بتائیں ہمارا ملک ساورن ہے؟ ساورن کا مطلب ہوتا ہے انڈیپینڈنٹ ہے؟ نہیں، ہم IMF کے غلام ہیں، اور یہ IMF کے غلام بھی عمران خان بنا کے گیا تھا، اس میں وہ بری و ذمہ نہیں ہے، پچھلی حکومتیں بھی ہیں، عمران خان بنا کے گیا تھا IMF کا غلام۔ اوئے ہوئے ہوئے، وہ کہتے ہیں حمیت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے، تیمور کے گھر سے عزت اور حمیت جس چیز کا نام تھا نا وہ چلی گئی ہے۔ تو جناب آج جب انہوں نے کہا ہے نا نگران حکومت نے کہ ہم IMF کو خط لکھیں گے کہ وہ بجلی کے بل کم کرنے کی ہمیں اجازت دیں، ڈوب مرو، شرم کرو خدا کی قسم، یہ بڑا غیرت والا مقام ہے۔ بہتر ہے اس سے زیادہ کہ آپ پاکستان کو لیز پہ دے دیں، چائنا کو دے دیں، IMF کی بجائے چائنا کو دے دیں۔ جب آپ بجلی کے 1 یونٹ 5 روپے یونٹ بنانے کا بھی آپ کو اختیار نہیں ہے تو استعفے دیں، سارے ڈوب مرو پانی میں ڈوب مرو۔ 5 روپے یونٹ کم کرنے کے لیے آپ IMF سے اجازت لیں گے؟ کل کو جناب کوئی مر جائے گا تو کہیں گے IMF سے اجازت لیتے ہیں، اس کو ہم دفنا لیں یا جلا دیں یا کیا کریں۔ اتنے ہم زیادہ غلام ہو گئے، اس چیز نے تو مجھے ہلا کے رکھ دی ہے، میرا دل کر رہا ہے کہ میں زور زور سے روؤں۔ ہم اتنی سی چیز بھی ہم IMF سے پوچھے بغیر نہیں کر سکتے غریب کے لیے۔ خودکشیاں کر رہے ہیں، روٹی نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، پانی نہیں ہے، کہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ کتنی مجھے تکلیف ہوئی ہے اس بات سے، اور جو اس سے اگلا واقعہ میں بیان کرنے والا ہوں اس سے مجھے کتنی تکلیف ہوئی ہے کہ آج رحیم یار خان میں 2 بہن بھائی چھوٹے گٹر میں گر کے مر گئے ہیں۔ ہمارے سب کے لیے یہ مرنے کا مقام ہے، سب کے لیے مرنے کا مقام ہے کہ آج بھی اس 21ویں 22ویں صدی میں ہم گٹر میں بچے گر کے مار رہے ہیں، جو دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا، دنیا میں کہیں ایسے نہیں ہوتا، اور یہ پاکستان میں روز ایسے واقعات ہوتے ہیں، یا گٹر میں گر کے مار رہے ہیں یا کھمبے کے قریب سے گزرے ہیں تو مار رہے ہیں، اور اس کا علاج ہم نہیں کر سکے۔ ہمارے اوپر لعنت ہی میں کہہ سکتا ہوں ایسے لوگوں کے جو بے اختیار تھے اور جو گٹر کے ڈھکن نہیں بند کر سکے، اس کا علاج نہیں کر سکے۔ ادھر ہم برطانیہ میں پھرے، آنکھیں بند کر کے چلے۔ کتنے لوگ ہیں جو نابینا کئی کلومیٹر تک پیدل چلتے ہیں، ان کو یہ نہیں ہوتا کہ آگے گٹر آ جائے گا، اور ہمارے پھولوں جیسے بچے گٹر میں گر کے جب مرتے ہیں نا تو میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میرے کیا جذبات ہیں۔ میں اپنے آپ کو کول کرتا ہوں، آپ سب اس کے ذمہ دار ہیں، اس کے ذمہ دار، گٹر میں گر کے مرنا، بجلی سے کرنٹ لگ کے مرنا، سب اس کے ذمہ دار ہیں۔ یہ جدھر میں پھر رہا ہوں برطانیہ امریکہ میں، تصور بھی نہیں ہے کہ کوئی بجلی کے کرنٹ سے مر سکتا ہے یا کوئی گٹر میں گر کے مر سکتا ہے۔ یہ کوئی اتنی بڑی سائنس ہے، اتنی بڑی آپ ترقی ہے، اتنی بڑی چیز ہے یہ۔ بہت دکھ ہوا ہے دوستو، بہت دکھ ہوا ہے، آپ کو بھی ہو رہا ہے، مجھے پتہ ہے آپ کو بھی دکھ ہو رہا ہے، آپ کو بھی دکھ ہو رہا ہے۔ میں اپنے آپ کو ریلیکس کر کے تو تھوڑا سا پھر آپ کو کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھوڑا سا ریلیکس کر کے۔ لو جی، اگلا آ جائے ٹاپک، یہ تو میں نے آپ کو قابو کر لیا ہے۔ یہ اگلا ٹاپک یہ ہے جناب عالی کہ وزارت قانون و انصاف نے عارف علوی کو آئینہ دکھایا ہے کہ جناب تم کہہ رہے کہ الیکشن کی تاریخ میں دینا چاہتا ہوں اور میرے ساتھ مشاورت کرو، تمہارے پاس تو اس کا اختیار ہی نہیں ہے، کوئی اختیار تمہارے پاس نہیں ہے۔ وہ 58(2)B ہوتا تھا جس کے تحت اسمبلی ٹوٹتی تھی تو اس کو اختیار دیا جاتا تھا، اب تمہارے پاس کوئی نہیں ہے۔ یہ آج وزارت انصاف و قانون نے صدر پاکستان عارف علوی کو خط لکھ کے اس کو آئینہ دکھا دیا ہے، یہ دیکھو تمہارا کیا اختیار ہے، کوئی اختیار تمہارا نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوستو، یہ کچھ خبریں تھیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ اب میں
انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کرتا ہوں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔